Tutorial turun mesin dari atas lori. Tak boleh kostan nah. Tak boleh kostan. Ayo. Kak Sito Bayu, guys. Naik. Up. Ah, ini mudun nih. Mudun guys. Di mesin ini api, engine bobrok guys, gak bisa melaku guys ya. Gawe seling. Juragan tapi gelem ngeduk nih mesin guys. Juragan kuno Malaysia guys. Gak bisa melaku mesinnya guys. Bos, naik. Iki guys, nek gak iso mlaku guys, pakai mburi main. Oke, cukup lah.